Faiya. Nanti kok keren. Nara, Anna, live. Video ini kasih orang banyak dong. Oh, Dili non pe sari bisa. Sari live. Bego kar jay sari. Ini sari. Live dah. Balik na hambai. Joto ado no. Balik hambai coba bersama nih channel lebih sih. Ini nih jadi nih Delhi moment itu ini baru nyalai kita khatung khazan lebih sih. Hai sampai baca. Sini target 2000 tentang. Jeng 2000 orang no baru sampai baca. Tapi jeng keno kalai kamu. Bis kayak ane om pini ane tim ane om tim no asa pajak baru bayi malai lagi tapi kaisa kalai nih jeng. Treno kamar ya gulo jeng thang lain nih Delhi nibagi rona nih. Oke, jara ini nih oh di komen jara pedo. Experience gotono saimajak tapi thantak diluo asa kalayo all the journey काम करके ना आरा आंदोलन उनका ना यान काम करके ना जंग किफी बुशक कया ना आवने बागे आने काइसा ले तलाना निंगसो बिपद आपद साइमिया बजरता मुंथां हेपनो ईश्वरनि थाने काइसा आने सुरि मुंथाय आमाय जाते बिपद गतर तांथुम काम करके ना सहिबायथो एंड चिनि ट्रेनो मेडिकल टीम तंनाय इका चामुं रक दै रक गभर्नमेन्टनि न जे टीम तंमानो चिनि যারা কমিটি তংনাই রক অর্ডার রিজা ইনকাই লামা লামদ্রুকো আমসু প্রবলেম ফেস জানে আগা সাকমায়া তো অবনানি মেসেজ রং থানি তংনাই জব বিভাগে সুরে দি যতন গ্রেটা টিপাল নগো যতন টিপালেন বসমা তুমাই বসমা নাংছিনে বসু বরক থাঙै দं दाख्लाय एले 2000 এই ফাতার হাসো কমং মাতি ফরেনাই পরি দङ অরংनो ले ता मेसेज नामसो Borne bagai ane kaisi special message tongnai je ini cara reng serengnai rok ini Delhi thong Noida thong Punjab thong jara gana gini jara tongnai rok borok jotono haitung sini
दिल्ली मुभमेन्ट जे जोंनि गेजेर पार्लामेन्ट सानमंनो तै जों जेताव दिल्लीयाव जिदरना थांखामानि अब जों जतनि बागैनो जतनो जों जागा जों सामिल मा खायनाय दाङै इके अब आं साक बायथां साइजनि बागैया अब जारा तिब्रामा खायरंनि बागै सिमिया अब का जत तिब्रा साइ बागै जोंनि अब कन्स्टिट्यूशनल संविधानिक जोंनि अधिकार संविधानिक जोंनि मानथाय मानथाय सानाय जों आन्दोलन खायनानै छात्र रक जागा सामिल ओंगैमानो जों गोबां बर' रहाय आफानो जारा थाङै मानायनो जों दङ कारण एग्जाम्पल दंबा पार्टिसिपेट खायनानै थांलायखौ अमायकेनो जारा दिल्ली दंनाय अन्यान्य अब जागा दंनाय रक हायनो फायदि दं थाने आनि कब मुं दंनाय जाय बेलायखेनो पाइपलाया दं थाने आनि गायसा हामजा मुं दंनाय खांबाय